अरे कौटी छात पर तुम कौटी आ मु बा तुम बारी पछाड़ नालबंध रास्ता ठिया आईजी। अरे संध्या 7टा हेनी तुम एती बेल कौन आइलनी? अरे हम गाँ को बाट पाइल तो आम तुम गाँ पाई गलु ता भीतर तुम घरटा कौटी जानिबी केमती? देख मो बारी पछाड़े गोटे बॉल जलुची। तुम गाँव तो 100टा खंडे बॉल जलुची ता भीतर तुम बॉल कौटी जानिबी केमती? रो रो मु बॉलटा ऑन ऑफ करके धप धप करूची। हां कल कल आइते राती रे किए डाकिला लो कबाट खोल। हां हां हे तने भाव मासे हेला तने सब किए ये तो राती रेठी कोन करजो तुम नाम का पिला भला लागुना नहीं माने मौसा आमे 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 हेलु ट्रैक्टर वाला तुम गाँ गई हल कर तो पैसा कलेक्शन पे आई। ओहो ओहो आम गाँ बिल गुड़ाक सब तमें हल कर कि हल कर बाबू से घास बालुंगा गुड़ाक जमती थुआ आइला सेमती थुआ कौन मुहर पैसा पे चली आइज? ना ना मौसा तुम जमा व्यस्त हो ना आज रात जो हटी करी विद्यारण पकई कौन गोटा भी घास बालुंगा छाड़ी हौ हौ रे पुओ घास बालुंगा मारुचु कि निज नंगल मुना भांगी आउचु से कथा समय कहले। हौ हौ जाओ भल कि 2-3 बार पकई दब। माइक ने फोन कलानी। हेलो कौन गाई नात मारुची तू मारी पारनु? हाँ ताकू टिके आउसा घसा कर दे मु जाई पहुंचुची। भाई बस 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 जीवा अरे मु तुम टगर गछ पाखे ठिया आइछि को पटे भितर पसिबी? अरे दांड दुआर मत बाबा बसछन्ते तमे को पटे आसीबो? अच्छा तमे से लाटिन पाइप ऊपर चढ़ी के भीतर आसी परिबो? हाँ बा मु मनीष ना क्रीज बा 15 दिन हो पछे मो अंटा रखा पछि मु बसी उठी पार नै ये कहला जे लाटिन पाइप ऊपर चढ़ी के ऊपर को आस जल्दी आस मैं टगर गछ में ठिया आइछि। हो तने 10 मिनिट वेट करो मुझे नागिन सीरियलटा देखि देखि जाउची। हाय सोळा ये मु आडा आसी तुम बारी पछाड़ा गछ बुदा मुळे बइछि को मुहूर्त मते नागसा पानी ठीक नै ये बसी नागिन देखिले। जल्दी आस। अरे के सेठी मो 50 रुपया सेठी के ए कुकुर छोटा सा मनीष बंची गला। अरे अरे बिजुल ना गड़गड़ नहीं अबेलाटे वर्षा कोड पड़ुची वर्षा कहीं नहीं तो कौन नाई मु प्राइट गोड़ ठो मुंडा जा उदा आई साइले नाई कोन? अरे तमे से वर्षा पानी टिके चाखिला लुणिया लागुची की? अरे हां तो ताल से वर्षा पानी नुह आम सांटो का छात पर सुसु करे आइतला सेही पानी हितबो। आयो रे मां ना 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 नारे दीवानो ना 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 दाऊ साधना दाऊ साधना एनी मल्ला कुकुर भला किए गंध होची? मु नुह तुम भाई मूत्र सुंदर जलराशि गंध छाड़ुची। शिशुआ पानी पिउची ना गोरी मूत पिउची? छी छी मैंने भल रोमांटिक मुडटा गंधम्य कर देला। जा जा आज किसी हो पारे आ गोटे गाधे पाधे चिकन होगी आस। अरे सुनो 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 हेलो ए झियो ए को झियो को
ଏ ଗରିବ ପ୍ରେମିକଟା ରାତି ଅଧରେ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଖରୁ କଣ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଯିବ? ନାଇଁ ଖାଲି ହାତରେ କାହିଁ ଯିବ, ମୁଁ ଭିକ ମୁଠେ ଆଣିଛି ନେଇକି ପଳେଇବ। ସେ ଯାତ୍ରା ଡାଇଲଗ ବନ୍ଦ କର, ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ଆମ ବୁଢୀ ମା ବି ଏଇଠି ମୁତିଆ କଷେଇ। अरे बा सांग आमर लढ़ीची लढ़ी की पूरा झाल नाल एका खंड ଝାଳ ଫାଳ କିଛି ନୁହଁ, ପୁରା ମୁତ ଗୁରା। ମୁତ ଗୁରା କଣ ରହିଲା? ଇରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବି ବୋଲି ତା ଟଗର ଗଛ ମୂଳେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତା ସାନ ଭାଇଟା ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ ମଇଁଷି ମୁତିଲା ଭଳିଆ ଏତିକି ମୋଟର ମୋ ଉପରେ ମୁତୁଛି। ତୁ ତ ମଲା କୁକୁର ଭଳିଆ କଣ ତତେ ଆମେ ଗାଡି ନେଇ ପାରିବୁନୁ, ତୁ ତ ଚାଲି ଚାଲିଆ। জীবন বিপদ গীত পদে সুখ পদে দুঃখ। ସେ ତୁ ଛାଡ଼ିବୁ ବାବା, କାଲିଠୁ ମୁତ୍ରା ମୁତ୍ରା ଗନ୍ଧୁଛି, ଆଜି ପାଖରେ ବସି ଯା। ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ ସକାଳୁ 7-8 ଥର ଗାଧେଇ ସାଇଲି, ଗାଧେଇ ପୁରା ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନୁ ଆରେ କିଏ ଝିଅ? ଆରେ ସେଇ ଝିଅ। ଆରେ ତା କଲଟା କାହିଁ ତୁ କାଟୁଛୁ? ତା ଭାଇ ତୋ ଉପରେ ମୁତିଲା, ସିଏ କଣ ତୋ ଉପରେ ମୁତିଛି? ତାର କଣ ଦୋଷ କହିଲୁ? ତା ଫୋନଟା ରିସିଭ୍ କର। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ କଲ୍ଟା କାଟୁଛ କାହିଁକି? ସରି କାଲି ରାତିରେ ଯାହା ବି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସରି। ଯାହା ହବାର ଥିଲା ତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ତମେ ରାଗିଲେ ହବ? ତମେ ଆଜି ରାତିରେ ଆସ, ବିଦ୍ୟାରାୟଣ ପକେଇ କହୁଛ, ତମକୁ ନିରାଶ କରିବିନି। क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा? ତାହେଲେ କଣ କରିବା, ଯିବା? ଥରେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ଅଧା ବାଟରେ ଚିତା କାଟିଗଲା, ମନେ ପଡୁନି? ଏଥିରେ ପରେ ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ଯିବି, ନହେଲେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବି, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ନେବିନି। ଆଜି ବୁଢା ନାହିଁ, ପଡିଆ ପୁରା ଫାଙ୍କା, ଆଜି ପୁରା ହାଟ୍ରିକ ଛକା ମାରିବି। ଆରେ କିଏ ସେଠି? ଆରେ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପୁରା କିଏ ସେଠି? କଣ କିଏ କିଏ କିଏ? ଏ ଝିଅ ହେଲା ତମର କଣ ଅଛି? ରାତି ଧରି କିଏ ଗୋଟେ କାହା କାମରେ ଯାଉଛି? କିଏ କିଏ କିଏ? ତମେ ତମ ବାଟରେ ଯାଉନ ଶୋଇବ? ହଁ ହଁ ପୁଅ ଠିକ କଥା, ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି। ହଉ ହଉ ତମେ କାମରେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇବି। ଠିକ କଥା, ଆଜିକାଲିର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ପର କଥାରେ ମୁଣ୍ଡେ ଖେଳିବାକୁ ଲାଭ ନାହିଁ। ଆରେ ପର କଥା କଣ? ସେ ଶଳା ମୋ ଘର ଭିତରେ ବଇଛି। ଆରେ ଶୋଇଛ କଣ? ଘରେ ଟୋକା ପଶିଲାଣି। ହେଇଟି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୁଁ କୋଉ ଟୋକାକୁ ଡକେଇନି। ଓହୋ ମୁଁ ତମ କଥା କହୁନି, ଠାକୁର ଜାଗାରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇଯାଇ। ଓହୋ ସେ ଘରେ ବାଡୁଆ ଝଡା ଅଛି, ଟୋକା କଣ କଲା କଣ ନାହିଁ, ଆସ ଆସ ଦେଖି ଆସ। ହ୍ୟାଲୋ। ଆରେ ମୁଁ ବା ତମ ଘର ଭିତରେ ବସି ଯାଇଲି, ତମେ କୋଉଠି? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଉପରକୁ ଆସ, ଉପରୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆମ କିଚେନରେ ଅଛି। ରୋଷେଇ ଘର କହିଥିଲା କଣ ଠାକୁର ଘର ପଇଲା? ଓହ ସେ ଲେଫ୍ଟ କହିଥିଲା, ରାଇଟ୍ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅ। କୋଉ ପଟେ ଏପଟେ ସେପଟେ କୋଉ ପଟେ ଯିବି, କୋଉଠି ତମେ ଅଛ?
से दरपड़ा बादाम गुड़ा केमती अनै पारुछ देख बहुत दिन संघर्ष पर आज तुमको मो पाखे पाइछि अरे राति अधरे नई नाल डेई तो तुम घर जाई मु आसी पहुंची तमे घरे बसिछ को भलिया संघर्ष करि पकेइल है तुम जहाँ भी कह जमी गेंडालिया वर्षर जलबिंदु टे आकाश को छाता परी चाह रही थाए ना ना सेटा गेंडालिया न मयूर हित बोधे ओ सॉरी सॉरी हाँ जमी मयूर आकाश को चाह रही थे अरे पार्टी चुईंगम टा काढ़ी को डायलॉग किछि बुझी होनी ओ सॉरी सॉरी जमी मयूर आकाश को ओहो से रोमांटिक डायलॉग छाड़ सीधा एक्शन ऊपर को आइलो देखो मो पाखे समय नहीं तुम बापा मो पछरे पड़छंती तुम गोटे काम कर फटाफट 60-70 किसी कथा कर पकाओ आ लव कोटारे जो सब भल मंद जिन रोचे सब फटाफट दे दियो मो पाखे समय नहीं जल्दी जल्दी तले आरंभ करिया हाँ अरे सला सिटी मते हारकेन देखे रोसे साले बसिलनु आलो मा ये के जानि छु नहीं तो पापा मामा को चलनी ये भाई ना किए अरे सी तो कजे मुछि नहीं तू सला टाइम रोसे साले काई पइछु ना माने ये आपण यो तमे आपण को गैस खराब हेतला कॉल करथले मु सजाडिया को आइदिली कोन राती 2टा से सजाडिबु ना माने एकुटिया मिस्त्री लोक बहुत काम प्रेशर रहउजी एते काम सारी सारी आसु आसु टिके लेट हे गेला काई हमर तो गैस खराब हेनी कि हमें काको फोन करिनो हाउ तमर गैस खराब हेनी ओहो तले सेपट गारे के केसटा बोदे ओहो सेपट गारे गैस खराब हेनी मु आसी तमर टांगी खोलली आयो रे मां सॉरी अंकल गलती से मिस्टेक हो गया हाय रे सला गलती काई करलु फिर मिस्टेक करलु जीवन दीपद गीता पदे सुख पदे दुख माडाटा कोठू खाइल रोसई घर जाई झील देखा करे बारी पटे रोमांस करी पड़े तो रोसे घर कहीं कौलु ता रोसे घर कौन काम था ता रोसे घर पसी कौन मैगी करूँ कहीं फोन कर कौन आ बाकी रख फोन कर कहल कई थर माड़ खाइल तो मन शांति हम मत विश्वास कर मुझे तुमको धोखा देनी मु मिछ कहवा बाध्य हली कहीं ना बापा दे आम कथा जानी था मत ठिया फाड़ी दे था सत कही बाबा ठिया फाड़ देना मिछ कही बाबा मत बस फाड़ देला छाड़ जहाँ बुली जा मो बापा भाई केते मत जगे मु देखिबिनी अरे जो बने निद्रा गले बॉयफ्रेंड के छाड़ी देबो भले तमे आज राति के आसो तुम सब डिमांड पूरा कर देबी क्यों बेटे मन में लड्डू फूटा कि मोर गोटे छोटिया डिमांड अच्छी आज मते बिरयानी खाइको बहुत इच्छा हो जे आसिले गोटे गरम बिरयानी निके आसीबो तम कथा मानी मुझे बिरयानी नहीं शेष थर जाऊँ आज जब किसी एपट सेपट है तुम मो संपर्क भितर गोटे बड़ मांकड़ा पथर रखी पलि आस आम से छकरे बिरयानी अंडा दौर डबल अंडा हेलो अरे तुम जल्दी आसुन अरे मुआ तुम भाई पट झरका पाखे ठिया अरे तुम आनिक आसिलणी हाँ बिरयानी पूरा गरम अच्छी मु भी पूरा गरम अच्छी हे से भैया को बड़ा कथा करो ना रूम जाऊची राती अधरे की आसिला टिकट मोर भागी से देला कला 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 मते सारा राती रे अरे बापा अपन तो
ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ ସେ ବୁଢ଼ାଏ ତ କାହିଁ ଶୋଇନି? ଯାଉ ଯାଉ ତାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ଲାନିଂ କରି ଶୁଆଇ ପକାଅ। ସେମାନେ ଶୋଇଲେ ପୁଣି ଆମେ ଶୋଇବା ନା ନାଇଁ? ହେ ସେ ବାଜେ କଥାଟା ବନ୍ଦ କର। ଆରୁ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ବାପା ଏତେ ରାତି ହେଲେ ଶୋଇବେ ଯାଉନ? ଏତେ ରାତି ହେଲା ତୁ ନିଜେ ଶୋଉନୁ? ନାଇଁ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇକି ଶୋଇବି। ବିରିୟାନୀ? ତୋ ମା ତ ଆଜି ଭେଣ୍ଡି ଆଳୁ ଝୋଳ କରିଥିଲା, ଆଉ ବିରିୟାନୀ କୋଉଠୁ ଆଇଲା? ନାଇଁ ମାନେ ମା କହୁଥିଲା ଭେଣ୍ଡି ତରକାରୀ ଆଜି ବିରିୟାନୀ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଶଳା ଶାବଳଟା ଆଣିକି ଆଇଥିଲେ ଝରକା ତାଡ଼ି ଏଇପଟେ ଭିତରକୁ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତା। ବାପା ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ତମେ ଶୋଇବେ ଯାଉନ? ଏ ହେ ମୁଁ ତ ବୋପା ନା ତୁ ମୋ ବୋପା? ଏତେ ରାତି ହେଲେ ତୁ ଯାଉନୁ ଶୋଇବୁ, ମତେ କ'ଣ ଧରା ବନ୍ଧା କରି ଶୁଆଉଛୁ? ଆରେ ଆସ ହେ, ଆଉ କେତେ ସମୟ ଏଠି ମଶା ବାଡ଼େଇ? ରୁହ ମା, ଘରେ ସମୟ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଲୋ ମା କରି ତଣ୍ଟିଟା କାହିଁ ଗଲ ଗଲ ହଉଛି, ପାଣି ଟୋପାଇ ଦେଲୁ ରେ ମା। ଆରେ ଆସ ହେ। ଆରେ ବିରିୟାନୀ ଗରମ ଥିଲା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବି ଗରମ ଥିଲି ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲି। କଣ ହେଲା କୁକୁର କଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଏପଟେ ସାପ ଗଲା ତ, ଦିଟ କୁକୁର ଭଳିଆ ଦେଖିବାକୁ। ଆରେ ଆମ ବାଇରେ ଜନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଲନ୍ତି, ତମେ ସେ ବିରିୟାନୀକୁ ତଳେ ରଖନା, ଝଲକାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ। ହଁ ହଁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛ ଆସ, ମୋର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରୁହ। ଏ ଶଳା ଟୋକା ନିଦରେ ବି ଧର ଧର ମାର ମାର। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲା, ଆଉ କ'ଣ ନିଦ ହବ? ଆରେ ବିରିୟାନୀ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ଆସ। ଟିକେ ୱେଟ୍ କର, ମୁଁ ଯାଉଛି।